जयप्रकाश नारायण थोड़ा दिन बाद जन्म गोटे कायस्थ परिवार पाठ पढ़ले 1902 मसीहा अक्टोबर 11 तारिख जो जन्म होते पाठ पढ़ले पाठ पढ़ला उच्च शिक्षा विदेश को जीवे से संभ्रांत श्रेणी पिला पाठ पढ़ा उच्च शिक्षा विदेश को जाऊँ जेएन भाया यूनिवर्सिटी नथिला उच्च शिक्षा विदेश मान कौन इंग्लैंड जावा क्षेत्र में आगे था जयप्रकाश नारायण बापा को कहले इंग्लैंड जीव प्रभावती देवी बाल्य विवाह हो गला गले अमेरिका पाठ पढ़िया तुम जाइल तुम कॉलेज को पाठ पढ़िया पाठ पढ़ू पढ़ू आसिक राष्ट्रीय निर्वाचन शिविर में पहुंचले तुम भर के बाहर ना आमको देशर नेतृत्व नवा पड़ो देशर जो भूल होता विरुद्ध लड़ाई करा पड़ो जो मैंने बाहर सेमती जयप्रकाश नारायण जाइए अमेरिका को पाठ पढ़िया सेठी अमेरिका गोटे सांघातिक शासन चलता से समय कम्युनिस्ट आंदोलन नुआकरी अमेरिका प्रवेश कर अमेरिका सरकार कम्युनिस्ट आंदोलन को दबेवा बहुत कड़ा व्यवस्था से जदि किए कम्युनिस्ट बोली जना पड़ो अमेरिका से समय से इलेक्ट्रिक चेयर में बसई दिया माने इलेक्ट्रिक चेयर में बस इलेक्ट्रिक चेयर बस मर हत्या कर दिया सरकार तो हत्या कर जदि कम्युनिस्ट हो भारत गोटे पिला पराधीन देशर पिला सी जाइए अमेरिका भाया गोटे देश को अन्य देश को पाठ पढ़ापी सेठी कम्युनिस्ट हेले इलेक्ट्रिक चेयर में बसई दि किंतु जयप्रकाश नारायण खाली कम्युनिस्ट हेले नहीं कम्युनिस्ट हवा सागे कम्युनिस्ट आंदोलन नेतृत्व ने पृथ्वी में जो कम्युनिस्ट आंदोलन व्यापिला से जो केजन मुख्य नेता ना आसे तुम लेनिन ना शुणुव कार्ल मार्क्स ना शुणुव स्टालिन ना शुणुव जड़े जड़े भारतीय लोकर ना भी आस जयप्रकाश नारायण से छात्र अवस्था कम्युनिस्ट आंदोलन भी गले पाठ पढ़े पाठ पढ़ी से पीएचडी करके कौटी भारत भारत को आसला बेलू घर जो आसिले स्त्री की खोजिले स्त्री ना स्त्री कड़े गला किए कह स्त्री कड़े गला स्त्री जाइकी कौटी स्त्री गोटाए जगह से तो गोटे जगह कौन स्त्री जा गांधी पाखे गांधी झील ये सेठी सी जाए आंदोलन ट्रेनिंग झील माने गांधी प्रभावित जयप्रकाश गले गांधी पाक कहले स्त्री डाकिले तो चला जीवा स्त्री कहला नहीं मो जीवन था स्वाधीन त्याग कर कहूँ स्त्री कहते तुम आ गए बाहर जाओ तुम तो पाठ पढ़ी आई तुम बड़ चाकरी कर तुम जाओ या स्त्री बहुत भल पाते गले गांधी गांधी सांगे झगड़ा कले गांधी भी से कहले तुम जाओ गोटे बाहर जाओ कहीं तुम स्त्री यही कम कर निष्पत्ति कर मो जीवन में मो पिला जन्म करी
ମୁଁ କର୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଏ ଦେଶକୁ ଜୟପ୍ରକାଶ କଣ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଜୟପ୍ରକାଶ କଣ କଲେ କଣ କରିଥିବେ କିଏ କହିବ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ପଢିନି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଛି ସିଏ ଭାରତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ସେ ବାହା ହେଇକି ବି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କି ଜୀବନ ତମାମ କାମ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ତେଣୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ କି କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ମତବାଦ ତମର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଏଇ ଯୋଉ ମତବାଦ ଏ ମତବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ମୋ ଦେଶଭକ୍ତ ନେଇ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନ এই স্বাধীনতা আন্দোলনে লগে ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସିପାହୀ ମିଳିଲେ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଉଭୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳଉଥିଲେ ସେଠି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହିରୋ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ, ନୂଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଣିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ସମାଜବାଦୀ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ। ଯୋଉ ସମାଜବାଦ କଥା କାଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଉ ଅଛି ପଢା, କଂଗ୍ରେସ ସମାଜବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଅଲଗା ଧରିକି ଜୟପ୍ରକାଶ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୁଏ, ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଲଢନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କହନ୍ତି ଏତିକି ଯେ ତମେ ମତେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୋ ମଲା ପରେ ତମେ ମୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ। ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 42 ମସିହା କଣ ହେଲା, କଣ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଉ ଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ? କେବେ ହେଲା? 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ, ଅଗଷ୍ଟ 9, ଯୋଉଟାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା। ये कथा आगु निष्पत्ति ହେଇଥିଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହବ। पुलिस 1942 मसीहा अगस्त मास 8 तारिख दिन गिरफ्त करला महात्मा गांधी बॉम्बे गिरफ्त हो गया। किए से कथा घोषणा कला? गांधी का स्त्री के कस्तूरबा कस्तूरबा जाइकी जो शिवाजी पार्क अच्छी बॉम्बे रो सेठी जाइकी भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव पढ़िले लक्ष लक्ष लोक भितर सी भी अरेस्ट हो सी भी जेल गले। देशर सबू कांग्रेस नेता छोट बड़ सबू कांग्रेस नेता गिरफ्त हो गए। इंग्रेज सरकार निष्पत्ति कला जेमी आम इज्जत बचाई पड़े, जब इंग्रेज भारत छाड़ा कहीकि मैंने भारत को हटई दिखती आम पृथ्वी सारा जो आम साम्राज्य आम निजर सम्मान रही आत्मसम्मान रही तेणु से क्या भी छाड़ जी खदड़ पिंधुला जी आंदोलन में सामान्यतम रोल था समस्त अरेस्ट कर जयप्रकाश अरेस्ट कर जयप्रकाश अंडरग्राउंड रही लुचिकी रही आंदोलन को चलैले। सारा देशर नेतृत्व जयप्रकाश नारायण हाथ में
ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବଡ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନାହାନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନାହାନ୍ତି, ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜେଲ ଭିତରେ। ନୂଆ ଯୁବକ ଇଏ ଦେଶ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଇଏ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢେ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜେପି ଆଗକୁ ବଢଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡିଲେ କେତେ ଦିନ ବୁଲୁଛି ଇଂରେଜ ପୁଲିସ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ତାକୁ ଲାହୋର, ଯେତେବେଳେ ତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶିକି ଥିଲା, ଲାହୋରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ, ଲାହୋର ଦୁର୍ଗରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ, ଲାହୋର ଜେଲରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଜେଲ ତମେ ତ କିଏ ଯାଇଛି? ତମେ ତ ଜେଲ କେହି ଯାଇନ? ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ଦୂର। ମୁଁ ଜେଲ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜେଲଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଜେଲରେ ଥିଲୁ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠି ମାସ ମାସ ଧରି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଇଂରେଜ। କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲା? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବଡ ବଡ ବରଫ ଉପରେ ଶୋଇକି ରହିବେ। ବରଫ ଉପରେ ଶୋଇକି ରହିପାରିବ? ଜେପି ବରଫ ଉପରେ ଶୋଇକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଯଦି ଖସିଯିବେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖରୁ, ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା କଲେ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ଟିକେ ଘୁମେଇବ ନା ହଲେଇବ, ଆଖି ପତା ପଡିଲା ମାନେ ହଲେଇବ। ପୁଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲା, ମାସ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦିଆଗଲା। ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଶୋଇଲେ କେମିତି ହଉଛି? ଗୋଟେ ରାତି ଯଦି ଟିକେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯାଉଛ, କେମିତି ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ମାସ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଲ डायरी, କାରାଗାର କାହାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଛାପି। ଜେପି ସେ ଯୋଉ ଜେଲରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜେଲ ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି, ବହୁତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି। ସେଇଠି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଦିନ ହେଲା, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପଡୁଛି ରାତି ହେଲା। ଗୋଟେ କିଏ ଆସେ, ଖାଇବା ଥାଳିଟା ପେଲି ଦେଇକି ଚାଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ 16 ମାସ, ଦିନେ ଦି ଦିନ ନୁହଁ, ମାସେ ଦି ମାସ ନୁହଁ, 16 ମାସ ସେ ଲାହୋର ଜେଲରେ ରହିଲେ। ବହୁତ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେ ବାବୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଲୋକକୁ ଦିଅ, ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଦିଆ। ସିଏ ବି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଡକ୍ଟର ଲୋହିଆ। ଲୋହିଆ ଆଉ ଜୟପ୍ରକାଶ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭେଟ ହେବେ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ବସିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମାତ୍ର। ସେଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଯୋଉ ଭେଟିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, କଣ ବସିଗଲେ? ଇଏ ଦି ଜଣ ପ୍ଲାନ କଲେ, ଜେଲ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଜେଲ ଦେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ କଣ? ଜେଲରୁ ଏମାନେ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଜେଲରୁ ଦେଇକି ଯିବେନି। 42 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲା ଗାନ୍ଧୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଗାନ୍ଧୀ ମରିଯିବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ଜେଲ ଭିତରେ ମରିଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କି 4 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ 42 ମସିହା ହେଇଥିଲା, 44 ମସିହା ଗାନ୍ଧୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜେଲ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ମତେ ତ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଥିଲା, ମତେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ 2 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜେଲରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋର ରହିବି। ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ସରକାର ମାନେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କାମ କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ସଭାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜେଲରେ ରହିବି। ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟକୁ ମାନୁଥିଲେ, ମତେ ସଜା ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ସଜା 4 ବର୍ଷ କାଟିବି। ଇଂରେଜ ସରକାର ଛାଡ଼ିଲେ କଣ? କିନ୍ତୁ ଜେପି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, ଯୁବକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କଲେ ସେ ଜେଲ କାମ କାହିଁ ପଡ଼ିଲେ,
आम देश में सी के जेल पुरे लोहिया और जेपी विचारक जेल पाचेरी डेई पा जाइए नेपाल में पहुंचे जो नेपाल इंग्रेज सरकार नेपाल में जाइए सेठी बसिकी स्वाधीनता आंदोलन चले स्वाधीनता आंदोलन को बैठू सीटू खबर दे जन चिठी लिखी आंदोलन पीड़ित तेजेले इंग्रेज सरकार मुंड खराब अरे दीटा घंटाए भेटा देलु कुआड़े पड़े बसिक पुणी आमको हैरान कले पुणी से धरा जयप्रकाश नारायण पुणी धरा जयप्रकाश लोहिया दी जन जाए पुणी नेपाल धरा धरा आसिले इंग्रेज सरकार अवस्था खराब जो भारत आंदोलन को देखिकी छोट छुआ पर्यंत स्कूल कॉलेज छाड़ी आंदोलन लिप्त लोक मरुच हसी हसिक मरुच जेल जा गर्वर कथा भावुं जी जेल जाऊँगी जेल फेरला माने लोक जय जयकार करके गाँ गंडार बुलाऊँ जेल जा गोटे गौरवर विषय हो जाए गुड़ी खाइले लोक गर्वर से परिवार को माने सम्मान कर तेणु गुड़ी खाइबा जेल जा गोटे साधारण कथा है भारत लोक इंग्रेज सरकार देख आउ ये रहा संभव कथा तेणु से निष्पत्ति कले भारत को स्वाधीनता दे गांधी की छाड़दे अन्य अनेक समर्थ को छाड़ जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल अब्दुल कलाम आजाद समर्थ को छाड़ बीटा लोग छाड़ प्रकाश नारायण लोहिया अरे बाबू आम एत वर्ष थी 190 वर्ष थी आम जीवा तो पुण्य समय लगे सब व्यवस्था करी ये दीटा लोक यदि आसवे यहाँ एतिक दिन भी रही देवे ये आम कह आज जाओ तेणु 47 मसीहा जाए जेल रखा ये दी जन को इंग्रेज सरकार न जीवा जाए छाड़ ना बाहर तेणु गांधी को अधिक भय करते कि नहीं गांधी तो छाड़दे ये लोक जहाँ निष्पत्ति मैंने सत्य पथर एपट सेपट हम ना जयप्रकाश किंतु से भाया लोक नुह सी इंग्रेज सरकार नाक दम करके रखी देश स्वाधीन है कांग्रेस पार्टी देश को शासन कर गांधी देखिए कांग्रेस पार्टी जो शासन कर गोटे एमती लोक रहा दरकार कांग्रेस पार्टी सभापति एमती लोक हवा दरकार जो लोक कांग्रेस पार्टी ठीक भाव चल कांग्रेस पार्टी जब ठीक भाव चलो शासन भी ठीक भाव चलो गांधी गोटे चिठी लिखिले ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एथरक मोर प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस प्रेसिडेंट करा कांग्रेस नेता माने देखिले तो जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस प्रेसिडेंट कले सी तो आमको भी टाइट करदे इंग्रेज सरकार करता कांग्रेस से दुर्नीति से महात्मा गांधी चिठी की जालियाती कर चिठी लिखा जो लिखते जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस सभापति कर दि जाओ जोड़ी दिगला जयप्रकाश नारायण ना आचार्य नरेंद्र देव आक भर जहाँ कहले सभापति कर सीटा ऑर्डर था जे आपको सभापति कर एबे कौन है ये दी जन भर क्या चर्चा हो चर्चा है कांग्रेस वाला दिन चर्चा कर चर्चा करके निष्पत्ति कले ये दी जन करवा नहीं आचार्य आप नहीं आचार्य कृपालिनी कांग्रेस सभापति आम देश स्वाधीन बेले कांग्रेस सभापति आचार्य कृपालिनी जी जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल इत्यादि प्रिय लोक जयप्रकाश नारायण को जवाहरलाल नेहरू भी सान भाई जयप्रकाश नारायण देश में जदि दायित्व ने देश को बहुत आगे नहीं बोली जवाहरलाल नेहरू कथा भाव देश स्वाधीन होला बेलू जयप्रकाश नारायण को पंडित नेहरू कहले जयप्रकाश तुम आस
कांग्रेस सामिल हो से तो कांग्रेस समाजवादी दल थे तेज कांग्रेस सामिल हो एवं भारत उप प्रधानमंत्री हो तो डाकिले तू कौन कर मोदी जी आज ते खबर देवे तू आ तुते मु डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कर कौन कर रथ से कॉलेज को चलली ना नहीं जयप्रकाश नारायण कौन करते कहले ना मु उप प्रधानमंत्री हेबी ना कि तुम कांग्रेस पार्टी की जीवी गले ना से समाजवादी दल रही ये देश रे गांधी पर द्वितीय लोक जयप्रकाश नारायण ये एडे बड़ पदवी की पादरे आड़ी यही समय काली जो कहते विनोबा भावे भूदान आंदोलन कले लोक समता लोक भर समता आने चेष्टा कले व्यापक आंदोलन है से आंदोलन देखला जयप्रकाश नारायण प्रभावित कहले अरे लोक भर जो समता न आसी से स्वाधीनता अर्थ कौन लोक समान अधिकार नहीं तार से स्वाधीनतार मूल्य कौन से समाजवादी आंदोलन इस्तीफा देले तम कंपानी रो रेजिग्नेशन देले समाजवादी आंदोलन रो रेजिग्नेशन देले विनोबा भावे पाखरे आसी जीवन दान कहले मु विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से सर्वोदय आंदोलन रे देले ताको देश कहला तमे भारत प्रधानमंत्री हो उत्परा प्रधानमंत्री पद पे किए कहला प्रधानमंत्री नहले बोली जाई नतले प्रधानमंत्री पद जो चाहला कहले नाई मु जो काम करछि प्रधानमंत्री तो बड़ काम करछि कहीं ना लोकों भितर भूमि बांटिकी देश में समता आणुछि प्रधानमंत्री ला कौन करते कहीं ना महात्मा गांधी आगु गोटे कथा कही गांधी बोले गांधी कही मो पर तू मो कथा बुझीपार मु जहाँ कहूँ आज तू एबे बुझी पारनु मो गला पर तू से कथा बुझी पारिबु एवं मो काम को तू आगे नबु गांधी तो सर्वोदय आंदोलन गांधी को मुंडे बाहरला तेणु सर्वोदय आंदोलन नेतृत्व जयप्रकाश देले एवं सी जहाँ कहते आगु बुझी पार से कौन कहले महात्मा गांधी 1909 मसीह गोटे बही लिखि से बहीर ना हूँ हिंद स्वराज हिंद स्वराज से बही महात्मा गांधी लिखिथिले केही भी प्रधानमंत्री देशभक्त हो पारिबे ना किए कहूँ जवाहरलाल नेहरू बहुत देशभक्त थे किए कहूँ मनमोहन सिंह देशभक्त थे किए कहूँ नरसिम्हा राव देशभक्त थे किए कहूँ बीपी सिंह देशभक्त थे बर्तमान जी प्रधानमंत्री से निजी को निजे कहते मुझे जड़े देशभक्त किंतु देश को जे स्वाधीन कले महात्मा गांधी सी कहले कहीं भी प्रधानमंत्री देशभक्त हो पारे ये प्रधानमंत्री भी लागू मुख्यमंत्री भी लागू सरपंच भी लागू कहीं देशभक्त हो पारे से कथा भी कह कौन कहीं देशभक्त हो पारे कहीं ना से चौकीर भक्त चेयर भक्त जी प्रधानमंत्री हम सी एमपी मान केमती मैनेज कर लगे 5 वर्ष एमपी मान शांत हो रही तुम प्रधानमंत्री बस तुम चौकी केमती मजबूत तुम चौकी हल्ब नहीं प्रधानमंत्री से कम लागू देशभक्त देश कम कर देशभक्त हम देश कम कर सब प्रधानमंत्री से खाली भारत प्रधानमंत्री जो देश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते से कम गांधी केवल क्षमता राजनीति गांधी कौन कहले कहीं भी प्रधानमंत्री देशभक्त हो पारे नहीं कहीं से चौकीर भक्त 5 वर्ष गादी रच वर्ष पर पुणी थे जीतिक आसिक आउ थे गादी रही कौन दरकार तुम लोक मिछ कह लांच दब लोक भुआ बुलेब लोक अंधार रख तुम अन्य लोक मान डरब धमकेब तुम जो एमपी मान एमएलए मान डरब धमकेब ना पैसा पत्र दब लाभ कर समस्त क्षमता रोच आगे कही जयप्रकाश से कथा पाठ जयप्रकाश से कथा बुझी तेणु प्रधानमंत्री विभिन्न लोक प्रधानमंत्री हेले महाशय जाऊनी
लाल बहादुर शास्त्री गुजराल नंदा इत्यादि इंदिरा गांधी गुजरात कॉलेज हॉस्टेल पाठ पढ़े हॉस्टेल कॉलेज हॉस्टेल हॉस्टेल खाଇବା निम्न मान मिलला अरे कहीं पाटा कर खाଇବା निम्न मानर मिलला पानिया डाली भातरे गोड़ी तरकारी भल ना ता भितर पैसा बढ़ी दिगला खाइबार पिला आंदोलन कले पिला जो आंदोलन कले आंदोलन टे व्यापक है ये कॉलेज से कॉलेज से कॉलेज से कॉलेज व्यापिला पिला खोजिले आम निशा कहीं डाक कहीं आमको किए से स्वाधीनता संग्राम कर बुदान आंदोलन डाक बस गोटे आम आंदोलन नेतृत्व नियंता जहाँफल आम आंदोलन आगे हाइलाइट हाँ गुजरात पिला पिला क्या डाकवा से जयप्रकाश नारायण को डाकवा सी आम आंदोलन नेतृत्व देवे आम आंदोलन व्यापक हम आम आंदोलन विषय प्रचार हम खबर कागज बाहर भाविक जयप्रकाश नारायण को केड़े बड़ लोक केड़े बड़ आंदोलन करते छुआ गोटे हॉस्टेल में खाइबा नहीं आंदोलन डका सी आस हाँ मुझे आंदोलन नेतृत्व यदि भारतर युवक माने छात्र माने यदि भ्रष्टाचार विरुद्ध कॉलेज भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार जो अन्याय दरदाम वृद्धि विरुद्ध उत्तोलन कर तुम सागर अच्छे से आंदोलन नेतृत्व जयप्रकाश नारायण युवक मैंने लड़े छात्र मैंने लड़े छात्र मैंने लड़िकी गुजरात विठल भाई पटेल सरकार सरकार प्रधान मुख्यमंत्री इस्तीफा देवा बाध्य विठल भाई पटेल यही समय भारत में आउ गोटे घटना घटे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे गोटे इलेक्शन है से इलेक्शन में इंदिरा गांधी छिड़ा इलेक्शन में फुलपुर आसन उत्तर प्रदेश फुलपुर आसन इंदिरा गांधी इलेक्शन में छिड़ा विरुद्ध जयप्रकाश जो पुराना दल समाजवादी दल ये जो समाजवादी पार्टी समाजवादी दल था से खत्म है से समाजवादी दल राजनारायण बोली जन युवक छिड़ा इंदिरा गांधी के विरुद्ध से बीजेपी से पार्टी न कांग्रेस और समाज इंदिरा गांधी इलेक्शन है इंदिरा गांधी जीतिक आसले जीतिक आसला राजनारायण इलेक्शन कमिशन पाखे कंप्लेन कले जे भोट गणतरी एपट सेपट कराई से बालाट पेपर भोट होता भोट रे एपट सेपट कराई मु जीति इलेक्शन कमिशन आउे गणला गणला देखागला इंदिरा गांधी हारी जाइए राजनारायण सत्य सरकारी लोक बसिकी इंदिरा गांधी की भूल भाल गणिकी किंतु ये कथा कौन सागे सागे लगे ये तो समय लगला से कौन कर इंदिरा गांधी पुणी थे प्रधानमंत्री शपथ नहीं अलाहाबाद हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश अलाहाबाद हाईकोर्ट को ये केस लेकिन राजनारायण पहुंचे कोर्ट कौन कह हाथीवा लोक प्रधानमंत्री कि अलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर कला जे इस्तीफा दियो तमें आउ क्या प्रधानमंत्री कर इंदिरा गांधी पाखे गोटे चारा था प्रधानमंत्री रही था कि इस्तीफा दे था एमपी 6 मास पर इंदिरा गांधी अहंकार शेष सीमा 6 वर्ष पे बैन कर देते 6 वर्ष इलेक्शन लड़ी पारे कहला 6 वर्ष इलेक्शन लड़ी पारे बोली कहला सी इंदिरा गांधी सी कहले मो बापा मो जेजे मो माँ मो परिवार सारा स्वाधीनता संग्राम कर
ये देश को आम तैयारी करछु देश को स्वाधीन करछु ये गोटे हाईकोर्ट किए कौन कह सी कौन कले इस्तीफा देले हाईकोर्ट कहला तुम इस्तीफा दियो भोट गणति जना पड़ा इंदिरा गांधी हारी जाइछन एलिगेशन थिला कि सरकारी कलर व्यवहार करते सरकारी कलर व्यवहार करते गाड़ी फाड़ी ए देखो मंत्री पसंद करते तेणु ये सब कथा जो है से ता विरुद्ध रे आंदोलन आरंभ की करियो ଆଉ କିଏ ଅଛି ସବୁ କଥାରେ ବିରୋଧରେ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଥିଲା ଆମ ଲୋକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ संपूर्ण क्रांति आंदोलन आरंभ तुम जो शिविर ना संपूर्ण क्रांति दिशा दर्शन शिविर से संपूर्ण क्रांति आंदोलन संपूर्ण क्रांति माने कौन जान जो कागज दिया कागज पढ़ी किए पढ़ी था तुम जान संपूर्ण क्रांति माने 7 प्रकार क्रांति 7 प्रकार विप्लव एका संगे हम ये आगे कि पक्षे कौन राजनीतिक क्षेत्र में विप्लव हम राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हम विप्लव माने परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हम आध्यात्मिक क्षेत्र में परिवर्तन हम आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हम नैतिक क्षेत्र में परिवर्तन हम शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हम 7 प्रकार परिवर्तन 7 प्रकार क्रांति 7 प्रकार विप्लव एका संगे हम जयप्रकाश नारायण जो ये विप्लव आरंभ कर संपूर्ण क्रांति विप्लव संपूर्ण विप्लव ओडिया संपूर्ण विप्लव कहीपर संपूर्ण क्रांति कहले समस्त बुझीपारे से आंदोलन कथा जिते कथा उठेले से देखले इंदिरा गांधी खाली अच्छा हाईकोर्ट पैसा जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू सान भाई भाया जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी अंकल बोली डाकती ये झील भाया देखती किंतु जयप्रकाश नारायण तो नसर बंदा से कभी इंदिरा गांधी इस्तीफा दवा दरकार इंदिरा गांधी इस्तीफा दवा दरकार जो से कहले इंदिरा गांधी आहरी खराब लगला अंकल भी मत समर्थन कले अंकल तुम तो क्षमता राजनीति ना तुम मत सपोर्ट कर ये कथा जयप्रकाश नारायण प्रोग्राम कहला स्टेटमेंट देला से अहंकार एत शेष सीमार पहुंचीगला कांग्रेस नेता माने कहले इंडिया इज इंदिरा इंदिरा इज इंडिया बुझेला पाटना रे बिहार राजधानी पाटना रे गोटाए सम्मेलन डाकिले जयप्रकाश नारायण जो सम्मेलन रे गांधी मैदान रे पाटना रे गांधी मैदान रे लक्ष लोक एकाठी हेले इंदिरा गांधी मुंड खराब से लक्ष लोक कौन एकाठी हेले से गांधी पीस फाउंडेशन जो लिखा है गांधी शांति प्रतिष्ठान गांधी पीस फाउंडेशन रे दिल्ली रे जयप्रकाश नारायण रोता से रही आंदोलन चलाऊता जेपी जो गले कौटी पाटना गांधी मैदान को इंदिरा गांधी को पुलिस लाठीचार्ज कले माड़ बस लाठी पुलिस बाड़ेला लाठीचार्ज है जयप्रकाश नारायण कहले अब लाइसेंस रिन्यू हुआ माने आप पूर्वतम किए बढ़ाऊला आप पूर्वतम क्या अत्याचार करता इंग्रेज माने से लड़ाई कर माड़ है जो देश को से स्वाधीन करते कहले अरे बाबू मोर तो लड़ाई करवा कम मु लड़ाई कर प्रमाणित हम मत पुलिस जेल में पुरेब लाठी मार बरफ रे शुएब शुई दबनी ये सब कथा करता इंग्रेज पुलिस एबे मु पुणी लड़ाई रे अछि एता प्रमाण हला केमिति ना मो ऊपर पुणी लाठी चार्ज होला से कहले अब लाइसेंस रिन्यू हुआ ये जयप्रकाश नारायण को ऊपर लाठी चार्ज को इंदिरा गांधी
ମମତାରେ ଅନ୍ଧ ତେଣୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଦେଶରେ ଥିଲେ ବହୁତ କମ ସମୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଡ ବଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତୁମର ଯେ ହଁ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲା ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା ଆଉ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବଡ ବିପ୍ଳବ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ନାଁ ବି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ୟା ଭିତରେ କଣ କରିବା? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି। ଜରୁରୀ ଆଇନ କେତେବେଳେ ଲାଗେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଉପରେ ବିପଦ ପଡେ, ଦେଶ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡେଇଥାଏ। ଦେଶ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡେଇଥାଏ। ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜାଣିନ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପଢିନ ଏଗୁଡା? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଆଉ କଣ କିଏ କହିବ? କିଏ କହିବ? କିଏ କହିବ? 6ଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, କଥା କହିବାର ଅଧିକାର, ଆଉ କଣ? संविधान प्रतिकार अधिकार, संविधान प्रतिकार अधिकार, संशोधन करियार संविधान संशोधन करियार अधिकार, तो नहीं संशोधन कर भारत रे जे कोन स्थान रे वाद विचारण करियार अधिकार। एटा भारत रे जे कोन स्थान रे नहीं सेटा तो तम नागरिक हिसाब तुमको आसी गला संगे कथा कहबार अधिकार। ये जो कहूँ गोटे इंदिरा गांधी विरुद्ध कहूँ, नरेंद्र मोदी विरुद्ध कहूँ, धार्मिक स्वतंत्रतार अधिकार ये सब कथा अच्छे तेणु ये जो अधिकार सब थिला लोकंकर जो अधिकार पर आम कथा कही पार जो समानतार अधिकार स्वतंत्र स्वाधीनतार अधिकार तेणु ये जो आम स्वाधीन भाव विचरण करूँ, स्वाधीन भाव कहीपर, विरोध करूँ, लड़ाई करूँ, आम बंची पारू, सम्मान सह बंची पारू, ये सब अधिकार था आपको सब इंदिरा गांधी भारत लोक आउ स्वाधीन होकर रहिले नहीं। ये गोटे विशेष परिस्थिति तैयारी होता है। युद्ध बुद्ध बेले यहाँ लागू हुए, युद्ध बेले जो देश युद्ध कर अधे लोक देश छिड़ा पार्टी करेंगे देश विरुद्ध में असुविधा हम से दृष्टि इमरजेन्सी था। इंदिरा गांधी निज गादी बचाई लागू कले, जिते लागू कले जयप्रकाश नारायण कहला मुझे तो संपूर्ण क्रांति कथा कहूँ, ये कौन इमरजेन्सी लगे विरुद्ध सर्वोत्तोलन कले। दिल्ली रु गांधी पीस फाउंडेशन ऑफिस रु जयप्रकाश नारायण को उठे निगला, कुआड़े गले कौ जेल रखले कहीं जापर नहीं। ओडिशा रे डॉक्टर हरिकृष्ण महताब आरंभ करी नवकृष्ण चौधरी, मालती देवी एमाने सब जेल में भर्ती करा, लक्ष लक्ष लोक जेल पशिले, युवक माने छात्र माने जेल में पशिले। ओडिशा रे नंदिनी शतपथी, दिल्ली रे इंदिरा गांधी एमाने रहिले। ये जो इमरजेंसी लागू करदेले इंदिरा गांधी, जेमती स्वाधीनता आंदोलन 42 आंदोलन लक्ष लक्ष लोक जेल में पशुले, सेमती यही जो आंदोलन लक्ष लक्ष युवक छात्र जेल में पशुले, किंतु देशर स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखा जेल गुली चलता बहुत कथा युवक मैंने ट्रेन लाइन उड़े देले डिनामाइट लगे बहुत कथा कर बहुत कथा कह प्रभाव पड़ा इमरजेन्सी बदनाम है इंदिरा गांधी। सारा पृथ्वी रे पार्लियामेंट माने इंदिरा गांधी विरुद्ध प्रस्ताव पास कले, देश में चलवा संभवपर हो पाला नहीं, इज्जत चलीगला भाया है। जयप्रकाश नारायण आम ओडिशा आसते ढेंकानाल ढेंकानाल किए अच्छे ढेंकानाल मारदेवा योजना करते नवकृष्ण चौधरी जापारी खबर पाई आगे अलग रास्ता नहीं मारे योजना रेडी भाव व्यक्तिगत भाव
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲେ। କୋଉ ଜେଲରେ ରଖିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କୋଉ ଜେଲରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, କେମିତି ଚାଲିବ? এই ସମୟରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଟିକେ ବାବା ଟିକେ ପରେ କହିଦେଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ନଥିଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଯୋଉ ସବୁ ମେଡିସିନ ଦବା କଥା ସେସବୁ ମେଡିସିନ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଆହୁରି ଅଧିକା ଫଙ୍କସନ କଲା ଏବଂ କିଡନୀ ଖରାପ ଦିଟା କିଡନୀ ତାଙ୍କର ଖରାପ କରିଥିଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯଦି ଜେଲରେ ମରିଯିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଜ କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବମ୍ବେର ଜସଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଜସଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଚାଲିଗଲେ, ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲା ରେ ଜେପି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଜେପି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭେଟିଲେ। ଭେଟିଲା ପରେ ସେ ଜେପି କହିଲେ ମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜେଲରେ ରଖ ଆଉ ମତେ କଣ ସବୁ ଅସବ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଲେ। 19.5 ମାସ ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ବଦନାମ ହଉଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଯୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କଳା ପତାକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହଉଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଚାଲାକି କଲେ। କଣ ସେ ଚାଲାକି? ସେ କଣ କଲେ, ହଠାତ୍ କରି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହଟେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବାକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ସବୁ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହବ, ସେ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବେ, ମୁଁ କୋଉ ଜିତିକି ଆସିବି। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଲା, କୋଉ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା? ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କରିଥିଲେ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ। ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସେ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦେଖ ଛାତ୍ର ଆଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସବୁ ଥିଲା, ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ସର୍ବୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ସଂଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗୋଟାଏ ସଂଗଠନ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଘର୍ଷ। ଛାତ୍ର ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଫିଲିଏଟେଡ ହବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ଛାଡିକି ଆସ, ଏକାଠି ମିଶିକି ଲଢ ଏବଂ এই ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କର। ସେଇଆ ହେଲା। 19 ମାସ ପରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଉଠିଲା। ସେଠୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ, ତମ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାଅ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଯାଇକି ଦେଶ ସେବା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ ରୁହ। କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଯାଇ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଗଲେ, ଲାଲୁ ମୁଲାୟମ ବହୁତ ଲୋକ ଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗଲେ କ୍ଷମତାକୁ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁ ମତରେ ଜିତିକି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୋଲି ପାର୍ଟି ଗଢ଼ା ହେଲା। ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଯୁବକ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ନାଁରେ ଏ ଦେଶରେ ଜିତିକି ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାରରେ ଆଜି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଜିତି ପାରୁନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରୁ ଜିତି ପାରୁ। ଯୋଉ ଜେପି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାରରେ ଜିତିବ, ସିଏ ଦେଶର ସରକାର କରିବ, ସେଇ ସମୟରୁ ସେ ଖତମ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦିଟା କଥା କହି ସାରିଦେବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କେହି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ସେ ତା ଚୌକି ଜଗିବ। ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ସିଏ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ଅଛି
ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜଘାଟ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏମ୍ପି ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ 400 କେତେ ଏମ୍ପି ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ ଶପଥ କରାଇଲେ ତମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବନି, ତମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବନି, ତମେ ଅହିଂସା ପାଳିବ, ତମେ ସତ୍ୟ ପାଳିବ, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ସରକାର ହେଲା, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲା ଜନତା ପାର୍ଟି ସେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ କହିଲେ ଯେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ କାହିଁକି ବୁଝିଗଲା। ମୋରାରଜୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତ କହୁଥିଲେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ବି କହିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋରାରଜୀ ଯୋଉ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର କହିବା କଣ ଦରକାର। ଯୋଉ ଦିନ ସରକାର ଗଢା ହେଇଥିଲା ତା ବର୍ଷକ ପରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ରାଜଘାଟ ସମାଧି ପାଖରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଭେଟିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଏମପି ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟ ଏମପି ମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ এই সময় জয়প্রকাশଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ 2ଟା କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବି କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କଥା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଡର ମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ଜେପି ଆପଣ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଆପଣ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଆମକୁ ଅର୍ଡର କରିବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳିବୁ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ରଖେଇ ନେବୁ, ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ଆହୁରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କହିଲେ ତମ କାମ କଣ? ତମ କାମ ସୀମାରେ ଜଗିବା, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ସୀମାକୁ ଯାଅ। ଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜି କାଶ୍ମୀରରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଜେପି ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କିଡନୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2ଟା କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବା ସଂଗଠନ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଯୁବା ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ଥିଲା, ଛାତ୍ର ଯୁବା ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି କି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବା ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜମା ଜାଣିନଥିଲ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ନଥିଲ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ କଥା ଜାଣିପାରିବ।